Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Welcome to me Afri Arin. Nah, kali ini aku bakal bikin video tutorial art makeup seperti ini karena dari teman-teman banyak yang minta untuk aku bikin video tutorialnya di YouTube. Nah, untuk teman-teman yang kepo bagaimana aku bikin art makeup ini, langsung aja nonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya teman-teman. Dan selamat menonton. Nah, jadi guys, sebelum kita memulai gambar apa muka kita, sebaiknya kita sediakan pensil alis dulu ini dari Viva untuk bikin garis-garis atau sketsa. Mau bikin gambar apa, jadi kita bikin sketsanya dulu. Usahakan di gambar itu garisnya spontan ya, biar nanti bisa dibagus. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. Memory lane, isn't that too far away from our hearts? Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah. We should breathe slow. We should breathe slow. Nah, lanjut aku mau mempertegas beberapa garis pakai shadow dari beauty glazed. Nah, aku pakai warna coklat. Nah, jadi aku mempertegas beberapa garis yang bagian sudut-sudutnya. Oke. Nah, jadi warna coklat ini gak hanya untuk mempertegas ujung-ujung garis, tapi aku juga gunakan untuk ngeblok beberapa bagian dari pecahan-pecahan ini. Biar apa? Biar kelihatan aja kayak gambar 3 dimensi itu. Jadi kita bikin gelap terangnya. Nah, ini adalah contohnya bagian gelap yang aku blok pakai warna coklat. Seperti itu, dan kita ratakan. Nah, usahakan pakai kuas yang detail aja, kuas kecil itu biar warnanya nggak kemana-mana. Nah, seperti ini. Di bagian ujung-ujung tepi-tepi garis itu kita lebih memberikan warna eyeshadow yang lebih gelap dari yang warna coklat gitu. Contohnya ke coklat tua gitu. Nah, di sini aku baru pakai eyeshadow warna hitam. Nah, nanti bakal aku tumpuk lagi pakai face painting yang warna hitam itu guys, biar lebih hitam aja dan lebih kosong gitu. Nah, seperti itu. Sini udah sedikit nampak 3 dimensinya. Oke, diratakan.
atau memperjelas retakan-retakannya, beberapa garis yang harus diperjelas. Nah, ini diulangi semua garis. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Ooh. We should breathe slow.
imaginary picture. Usually it's something that moves. Character. So then, why? Oke teman-teman semuanya, jadi seperti inilah hasil akhir dari art makeup aku, dan semoga teman-teman dapat dengan mudah merecreate art makeup ini. Dan yang suka video ini jangan lupa di like dan komen dan subscribe-nya juga, dan thanks for watching.